শাড়ি দেখাবার লাগে भी रेस्ट्रिक्शन আছে एंता कलेक्शन আছে যে সেটা ভিডিওতে শো করে ফিনিশিং কাম আছে দেখুন আচ্ছা ফিনিশিং কাম দেখুন কোয়ালিটি দেখুন পায় ধরি আছে এন্তা 16000 টাকার শাড়ি আছে কটন উপরে খালি কটন উপরে 6800 ओनली 6800 6800 टंका देखो सब नुआ डिजाइन आज प्राइस वीडियो देखबे 90 रु 95% तक सब नुआ डिजाइन अछि 14000 टका आसबो देखो ओनली 4000 देखो आपण माने एतकी सुंदर कलेक्शन नै परबे किछि नालबे 4500 5000 देखबार कथा जन काम हिछि 1500 ए देखुन 3500 टंका देखुन केते बड़ डिजाइन आपण माने नै परबे बेस्ट सूता बेस्ट क्वालिटी पैटर्न रे अछि 3700 3700 देखुन 3700 टंका रे साड़ी तारपर देखुन एटा देखुन से गछर फुल पैटर्न देखुन आपण माने नै परबे केते सुंदर कलेक्शन ओनली 5000 देखुन जन कलेक्शन दै छै पूरा घिनबा सबको जुहार और फिर तरह स्वागत है रेमुंडा विलेज रो आ गोटे नवा वीडियो के आप वर्तमान भी फिर गया पहुंची न लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान की जेंटा के हमर रेमुंडा गाँव रे आ बहुत ही बढ़िया क्वालिटी साड़ी बहुत ही सस्ता दाम रे मिलसी ताकन जेन क्वालिटी रो साड़ी मिलसी आपण माने कहीं देखबार लगी भी ना पान आ जेनो इनो ही स्टार्ट है सब नुआ नुआ डिजाइन रो ट्रेंडिंग आओ इनो देखि स्टार शॉपटा तेरु स्क्वायर शॉपटा बहुत ही बड़ बड़ वायरल डिजाइन ई जगह ही स्टार्ट है आ आज भी हेंदा हेंदा कलेक्शन आसी छै नोआखाई रो स्पेशल कलेक्शन जेंटा कि आपण माने देखुन सारी गिनबे और रेट माने तो पूरा जानि छ यानी बहुत ही सस्ता मिलु छै पूरा गिनबे बेला आपण को पूरा पुसाबा हेतकी बढ़िया आपण माने पूरा बरस सारा भी रेट खोजबे बेला भी ना पा तो केनता रेट रो छै केन प्राइस से मिलु जे सेटा आके देखमा तो वीडियो के बिना काटी कर एंड तक देखो ना जेन माने फेसबुक रे देखुछन पेज के फॉलो करो ना गुटे गुटे शेयर करो और यूट्यूब रे जेन माने देखुछन चैनल के सब्सक्राइब करू तो चलो वीडियो के बिना स्टार्ट करबा देखमा रेमुंडा लक्ष्मी मेहर नानी घर दुकान रो एक्सक्लूसिव संबलपुरी साड़ी तांको दुकान के आबेले किछि इंदा सब स्टॉक सब एंता ही लागि थी देखुन यार पाटो साड़ी देखुन यार देखुन वायरल स्टार सप्ताह बैंडल देखुन केते होछि यार देखुन डबल बॉर्डर ट्रिपल बॉर्डर यार देखुन कम दाम किया केते सारा स्टॉक होछि देखुन नोआखाई रो स्टॉक देखुन आ इटा देखुन आपण माने जेन ऑर्डर करसन ऑनलाइन ताकर नहीं केंदा जैसी देखुन पार्सल इटा देखुन डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जने जने ऑर्डर करजन इटा देखुन यानी जस्ट 2-3 घंटा आगु इटा ऑर्डर हिची इटा सब इटा पैकिंग कर यानी ही साइन साइन पठाबा आपण माने भी जदी एंता ऑर्डर करबा ले चाहछन आराम से ऑर्डर कर पाबे निश्चित हिसाब ऑर्डर करबे ट्रस्टेड सेलर तो जाऊ तांको नु पचरामा तो दुईको फेर स्वागत नमस्कार जय मां समली जय जगन्नाथ अन्ना लक्ष्मी मेहर गाँव रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ शहर नु मात्र 20 किलोमीटर बारे बरगा हां बरगढ़ रू 20 किलोमीटर सोहरा टिकरा जन हमर बरगढ़ प्राइवेट बस स्टैंड रू सीधा सीधा जन भेड़ा रास्ता अछि एटा बहुत बढ़िया अछि रास्ता दी बेस्ट अछि अपन माने सोहरा टिकरा छक पड़बा से सोहरा टिकरा छक नु लेफ्ट साइड कटि जिबे हमर रेमुंडा गांव के आसबे बहुत ही बढ़िया रास्ता अछि अपन माने 4 व्हीलर 2 व्हीलर जेति भी आसबे अपन को 20 रु 25 मिनिट लागबा बरगढ़ जदी आउचन बेले अपन माने जदी आउचन जदी भी रास्ता जानि ना पले आया को नंबर दिया जे से नंबर के कॉल करबेला आया पूरा गाइडेंस दे देबे किन बाटो आसबे केनते आसबे ना तो गूगल मैप रे भी लोकेशन पठे देबे अपन को आसबा लागि किछि असुविधा ना होय जेएनसी बाटो भी आसुन बरगढ़ बोली ने समलपुर हो बेड़ा ना हो जेएनसी बाटो भी आसुन अपन समलपुर एडा साइड रे आसले तो रेगाली कैंप रू कटि जिबे रेगाली कैंप रू कटि जिबे बहुत बढ़िया लेफ्ट साइड रास्ता सब भल अछि एडा बरपाली आडू आसले भी बलांगीर आडू आसले भी बढ़िया रास्ता अछि किशनपुर आडू आसले भी रास्ता बढ़िया बहुत दूरिया दूरिया भी आउछन 4 व्हीलर 2 व्हीलर समस्त आउछन का करबे एतकी सस्ता रे साड़ी मिलु छे जे आसिक रे न नौछन जे पूछो जे ताकू गुटे गुटे साड़ी रे किछि नाले भी 4-4000 5-5000 डिस्काउंट रे पाउछन बाकी नौ जेंडा घिनबे इनो घिनबे बेले जनता को फरक पाबे क्वालिटी रे नंबर 1 एबे तो 9 तारीख तो ई हमर राखी पुनी तो हमें एबे शिपिंग फ्री कर दै छु शिपिंग फ्री ऑल इंडिया शिपिंग फ्री देखुन जेन साड़ी भी 9 तारीख तो 9 तारीख या केटा राखी लागि स्पेशल ऑफर होचे आ आजर वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे है सब छोट माने कम कम दाम रो भल भल साड़ी क्वालिटी वाला देखमा जेना कि माने हमर नुआखाई रे भी निजे घरे भी नै करी यूज करि पार सेटा तबे डेली यूज करले भी चलबा हेंदा प्रकार साड़ी बहुत फिनिशिंग वाला आ इडा ऑनलाइन मगे पारबे तो हां ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा हबा ऑनलाइन हेले आपन को जन वीडियो जाउ छे वीडियो रो स्क्रीनशॉट करू जेन साड़ी रे पसंद आबा स्क्रीनशॉट करबे ऊपर देत नंबर रे फोटो पठे के एड्रेस पेमेंट देकरी ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो एटा हला प्रोसेस तो जाऊ वीडियो के बिना रिव्यू स्टार्ट करमा देखमा तो पहला केन कलेक्शन देखमा देखो इनो 700 रो भी एटा भी मिली जासी आरंभ त हमने 700 रो मिली जासी ना हाथमुना साड़ी लंबा चौड़ा भी त ठीक रहसी ए इनो अच्छे 700 रो भी मिलबा 1000 रो भी मिलबा 1200 मिलबा 1500 1900 2000 सब मिलबा सब प्रकार साड़ी मिली जीवा तारपर देखमा एटा देखुन 2500 रो साड़ी 2500 रो साड़ी ए देखो ना चल एटा तार बॉडी रे देखो आज देखुन रेड माने स्क्रीन ऊपर लिखा ना होय का बोले यहानी ही शूट करू जो यहानी ही चारबू
আর যদি বি আপন মানে যদি রেট জানবার আছে সব ইয়ারফোন লগাই করি কি ভলিউম দেই করি এ শুনু থাও যেন শাড়ির যেতকি প্রাইস কোহা হচ্ছে সেটা আপন মানে নোট করতে হন। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটার দাম কেন আসবা এটা আসবা 2500 রে 2500 দেখুন 2500 এটা দেখুন এই শাড়ির দাম লাইট আর রেড কালার কম্বিনেশন হচ্ছে বহুত সুন্দর দিচ্ছে। তারপরে দেখমা বেবি পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी बहुत ही सुंदर लाଗୁଛି। এটা পড়বা 2700 রে দেখুন 2700 দেখুন এটা भी এটা রানী কলর রে আছে এটা বেবি পিঙ্ক রে এটা দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে দেখুন 2700 টঙ্কারে দেখুন যেন মানে भी নেবে बहुत ही सुंदर আছে দেখুন बहुत ही बढ़िया कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन आप ऑनलाइन में मगे पारबे कि ताकर दुकान के आसिक भी नहीं पारबे। এটা দেখলে আঁচল এটা দেখুন বডিটা দেখুন এটা পড়বা 2800 এটা দেখুন মাত্র 2800 টঙ্কা। তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी কেতে বঢ়িয়া লাগে দেখুন এটা তার এটা 3000 রে আসবা 3000 টাকা দেখুন ধড়ি বড়িয়া আছে ধড়ি বঢ়িয়া আছে দেখুন পার্পল কালার গোটে সফট ডিজাইন আছে এটা দেখুন শাড়ি কেনতা এটা দেখুন বড় আঁচল আঁচল আসবা আর বডি দেখুন বড় আঁচল আর বড় পুরা ডিজাইন আছে দেখুন ইয়েলো কালারে কেতে 2900 রে আসবা দেখুন 2900 এটা দেখুন ইংলিশ রে কহবার কারণ বলা এই অধা লোক বুঝি না পার আমার ওড়িয়া বলা সেতি লেগুলি আঁচল আঁচল দেখুন কলস আঁচল আর বড় নয়া করে আসিছে আর আজর ভিডিও রে আছে স্ক্রিন রে মেনশন দিনা করে 3000 টাকা এটা 3000 টাকা দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন আছে 3000 টিকে ধ্যান দে করি রেটটা শুনো সোনু থাও না আজকে দেখুন ডবল কলস আঁচল এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ডবল কলস আঁচল আর পুরা নয়া ডিজাইন আছে যেটা 3000 টাকা মাত্র এটা भी দেখুন 3000 আও থরে কই দউছে 9 তারিখ তক একা সব অল ইন্ডিয়া ফ্রি আছে এই শিপিং এটা মান গুবি হ্যাঁ এটা भी যেনতা শিপিং চাই লাগুলা দেখুন ইয়ানি এই শাড়ি মান গুবি শিপিং বাকি 10 তারিখ যে অর্ডার করবা লাগবা লাগবা হ্যাঁ। দেখুন এ রাখিলে স্পেশাল অফার দিয়ে হ্যাঁ রাখি লাগি স্পেশাল অফার আছে শিপিং চার্জ ফ্রি দেখুন ডবল বর্ডার রামা গ্রিন কালার তারপর দেখমান এটা 3D প্যাটার্ন রয়েছে দেখুন এটা পড়বা 3000 টাকা এটা দেখুন এটা भी দেখুন 3000 এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন রামা গ্রিন এই আমার লাইট কালার রে আছে 2700 প্রায় শাড়ির সব স্টক ডবল ডবল আসি যা 2700 এটা দেখুন কেনতা নোয়া কলর রে আসিছে এটা সে আমার তাস আছে বয়রক ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন এই নম্বর কলর भी গোটে অলগা টাইপ লাগুছে 2800 রে আসবা এটা 2800 দেখুন কেতে সুন্দর শাড়িটা আপন মানে যেন মানে অনলাইন নেবা লে চাও স্ক্রিনশট করুন উপরে দেখতে নম্বর স্ক্রিনশট পঠে করে আপন অনলাইন বুকিং করুন আপনার ঘর যাক 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে পৌঁছিবা তারপর দেখুন এটা গোটে বহুত সুন্দর কলর এটা भी 2800 রে আসবা এটা দেখুন 2800 बहुत ही सुंदर लाला कलेक्शनটা এই দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা भी बहुत ही बढ़िया सुंदर লাগুছে कलेक्शनটা এটা 2700 রে আসবা 2700 দেখুন এটা भी बहुत ही बढ़िया कलर আজর শাড়ি মানে দেখুন পুরা বেস্ট কালেকশন আছে আপনকর লাগি অল ইন্ডিয়া শিপিং চার্জ ফ্রি আছে যেন মানে भी মগাবে যেন থেকে মগাবে আপনকর ঘর যাক যেতকি রেট কোয়াউছি সেতকি রেটে পৌঁছি যাবা এটা भी 2700 এটা भी দেখুন 2700 তারপর আসিলা গুড়ে মজুর পয়েন্ট ডিজাইন র এটা দেখুন আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন কেতে বড়িয়া আছে মজুর পয়েন্ট ডিজাইন র আপন মানে নেই পারবে এটার প্রাইস কেতে কইলে কি এটা 2900 এটা भी 2900 এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে ব্লু ধরিয়া এটা भी দেখুন 3000 এটা দেখুন 3000 টাকা রে আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এটা পেরে পেরে মডেল আছে কেতে বড় শাড়ি লাগে 3300 পড়বা এটা দেখুন পেরে পেরে মডেল 3300 টিকে কাম অধিকা আছে যেটা গলে তার ধড়ি भी ফিনিশিং আছে এটা দেখুন সে বড় শাড়ি দেখুন প্যাটার্ন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন 3200 দেখুন মাত্র 3200 টাকার দেখুন আপন মানে কেতে সুন্দর শাড়ি রে নেই পারবে যেন মানে বিনা বালে চাও জলদি জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন অরেঞ্জ কালার রে আছে 2700 2700 দেখুন এটা भी কেতে সুন্দর শাড়ি মাত্র 2700 টাকারে আপন মানে সে 4500 টাকা ডিজাইন যেটা আছে হেন্দা হি দিছুছি আপন মানে রাখি লাগি স্পেশাল অফার রে মগে পারবে সে কেনসি শাড়ি রে শিপিং চার্জ বিলকুল হি না লাগে আপন মানে জলদি জলদি বুকিং করুন আর অর্ডার করুন আপনার ঘর যায় 3 ରୁ 4 দিন ভিতরে পৌঁছিবে দেখুন সে মিলন সফটওয়্যার ডিজাইনটা হচ্ছে 3200 রে আছে দেখুন 3200 দেখুন কেতে বড় শাড়ি দেখুন না 4500 শাড়ি লেখে দিছি লেকিন দেখুন মাত্র 3200 টাকা তারপর আসিলা লাইট কালার পরভা ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল এটা টিকে বড় বাঁধা আছে বেলা ঠিক বড় বড় পরভা আছে দেখলেই জানা যাচ্ছে ওটা অলগা টাইপর বড় শাড়ি লেখে লাগুছে এটা দাম কত আসবা এটার দাম আসবা হে 3200 রে আসিবা মাত্র 3200 এটা চার দেখবার কথা যে কাম হয়ে যে বাহুন দেখুন মাত্র 3200 দেখুন কেতে সস্তা আছে দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন গুড়ে অলগ টাইপর কলরটা আছে এটা দেখুন আঁচল
आ बॉडी देखो रामा ग्रीन कलर टाइप रामा ग्रीन कलर है 3200 देखो 3200 इटा भी चक्र टाइप रो अछि डिजाइन এই কলর কে মতে বহুত পছন্দ देखो রামা গ্রিন র মিলন देखो देखो आंचल ए सार रो भी फेवरेट है जेन कलर टे जे मिलन रो डिजाइन टे अछि जे এটা भी 3200 রে আসি ଯିବା এটা भी দেখুন মাত্র 3200 টাকা 3200 দেখুন কেতে সুন্দর দিছে শাড়ি মিলন র ডিজাइन আছে আপন মানে भी মগে পারবে जेन माने भी नेवाले चाहुचन स्क्रीनशॉट করে বুকিং করো তারপর আসিলা নবকোঠি এটা তো বহুত হি ক্রেজ আছে নবকোঠি র আঁচল भी দেখো আঁচল দেখুন ওটা অলগা লাগুছে দেখুন আঁচল বহুত বঢ়িয়া লাগলা আঁচলটা আর তার বডিটা দেখুন এটা 10 পিস থিলা বাকি মাত্র 2 পিস আছে দুই পিস আছে বলে ভাবুনি শাড়ির ডিমান্ড কেতে কি 8 পিস অলরেডি বুক হই সালা না घर के आसी করে নেই বি যাও নেই भी হইজন দেখুন এটা ইতার প্রাইস হলা 3300 দেখুন 3300 অনলি দেখুন 3300 টঙ্কার শাড়ি দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগি ধড়ি भी দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে নবকোটি শাড়ি পেপার বর্ডর থান ব্লাউজ পিস ইদে আছে না এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস এটা বডিটা দেখুন মাত্র 2500 দেখুন মাত্র 2500 টঙ্কার ব্লাউজ পিস তাই করি পেপার বর্ডর থান জাস্ট 2500 দেখুন এটা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে পাটো ডিজাইন আছে বড় শাড়ির ডিজাইন আছে দেখুন এটা পেপার বর্ডর এটা দেখুন আঁচল এতে भी ব্লাউজ পিস আসবা দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে আপন মানে নেই পারবে কালেকশনটা 3500 এটা দেখুন 3500 টঙ্কার দেখুন কেতে বড় ডিজাইনটা আপন মানে নেই পারবে বেস্ট সুতা বেস্ট কোয়ালিটি ইনতার মানে ট্রেন্ডিং রে চালি যাহানি সেলিব্রিটি মানে भी ইনতার মানে পিনুচন দেখুন 3500 এটা তারপর দেখো এটা দেখুন ছোট ছোট প্রিন্ট উপরে এটা দেখুন আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস এটা তার বডিটা দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন আপন মানে নেই পারবে টেরাকোটা ডিজাইন 3700 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে 3700 নোয়া ডিজাইন এটা মানে দেখুন सब नुआ नुआ एक्सक्लूसिव कहली पर ई जगह नु जेन डिजाइन माने भाइरल अछि अपन माने काई खोजबे बोलबे बिना अपन निज एटा देखुन आंचल केनता अछि आ बॉडी देखुन निजे ही डिजाइन कर आंचल डिजाइन ऊपर ही संबलपुरी साड़ी रो प्राइस रहै देखुन एटा भी देखुन केते सुंदर लागुछि एटा भी एटा भी नवकोटी पैटर्न रो टाइप रो नवकोटी पैटर्न शाइनिंग कलर अछि पूरा ऑफिशियल ये रे अछि एटा भी पेपर देखुन आंचल तार आंचलटा तो ही से बड़ साड़ी रो आंचल पूरा दीजिए कोणार्क चक्र कोणार्क मंदिर देखबे अपन साड़ी ना से आंचल दीजी आ बॉडी देखुन एटा दी बेस्ट लागला आजिर कलेक्शन देखुन बहुत ही सुंदर लागजी देखुन अपन माने पारबे एतकी बढ़िया साड़ी ता दाम कड़ा एटा मात्र 4000 टका आसबा देखुन ओनली 4000 रे देखुन अपन माने एतकी सुंदर कलेक्शन नै पारबे एटा किछि नालबे 4500 5000 देखबार कथा जेन काम है छी आ जेन साड़ी देखुचन टिके जल्दी बुकिंग करबे ताकर दुकान रो प्राय भल भल साड़ी जल्दी ही बुकिंग हो जासी अरे देखुन आंचल আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগি দেখুন এটা भी 120 সুতার দেখুন দি বেস্ট আসো বলে রনিং শাড়ি এটা দেখুন পেপার বর্ডর ओनली 3500 দেখুন যেটা 4500 বেলে भी लोग आराम से नोदले यहाँ देखुन 3500 পড়ে যায় দেখুন এটা 35 এটা भी দেখুন 3500 টঙ্কা মাত্র গুটে রেটা যাহাকু যেন কলর পছন্দ লাগুছে আপন মানে বুকিং করুন স্ক্রিনশট করবে তারপর দেখুন আমি একটা পিঙ্ক কলর দেখি দিলাম তার এটা রামা গ্রিন কলর র এটা দেখুন আঁচল এটা হলা বডিটা প্রাইস সেম रहबा नहीं सेम रहबा 3500 দেখুন এটা भी बहुत ही सुंदर लागुची देखुन এটা হলা দেখুন বেবি পিঙ্ক রেটা দিছুছে এটা রামা গ্রিন যাহা কি যেন কলর পছন্দ হবে তারপর দেখুন এটা গুটি দেখিল না যেন ইতার আগুটে কলর দেখুন এটা চলো গোস্তলে তো ধরে না ডিজাইন আছে আর বডিটা দেখুন 4000 টাকা 4000 ओनली দেখুন কেতে সুন্দর লাগছে দেখুন এই শাড়িটা তারপর দেখ মাইটা ওইটা আটা দেখুন কেনতা কাম है দেখুন পুরো এইচডি প্রিন্ট কলাবে দিচ্ছে হাই ডেফিনেশন দেখুন আঁচল এটা তার বডিটা দেখুন 5000 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন ओनली 5000 দেখুন যেন কালেকশন দিছে পুরো ঘিনবার মন না থলে ঘিনে নিয়ে যাবে তারপরে দেখুন এটা भी बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन रे तार एग्जैक्ट पूरा सेम डे इधर कलर ऑप्शन इधर आंचल अलग আছে इधर आंचल अलग আছে এটা आंचल भी चक्र डिजाइन আছে अब बॉडी एक नंबर 2200 পড়বে এটা 5200 आंचल লাগি 200 अधिक আছে এতে লাগি পড়ছে কাম জানি করি সম্বলপুরি শাড়ির দাম কিছি आई दुकान रे एती गुटे ग्यारंटी है अपन माने कैसी साड़ी रो क्वालिटी रे कॉम्प्रोमाइज ना पाना दी बेस्ट क्वालिटी साड़ी जेन माने खुजु चन
टिके भी यार चढ़ने देखो पूरा वेरीफाई चेकिंग है शाड़ी ई दुकान ही मिलती आप ट्रस्टेड सेलर आँख बुझा तक नहीं पारे এটা মাত্র 3500 ব্লাউজ পিস সাঙ্গে 35 आज तक वीडियो बनाला दिन तक गोटे भी कम्प्लेन नहीं बार आपण मैंने नुही कि नहीं पार्बे बहुत ही बढ़िया सेलर आपण मैंने ट्रस्टेड सेलर आपण मैंने आराम से ऑर्डर करूँ जल्दी जल्दी ऑर्डर करूँ 3500 এটা ये भी देखो 3500 टंका लक्ष्मी मेहर रेमुंडा गाँव आप देखुन एक्सक्लूसिव संबलपुरी हैंडलूम साड़ी देखो आंचल आप बॉडीटा देखो यहाँ भी बहुत ही बढ़िया पैटर्न अच्छे 3700 3700 देखो 3700 टंकार शाढ़ी तार देखो यहाँ गोटे देखो से गचर फुल पैटर्न सब देखो पैटर्न मैंने देखो 3D पैटर्न यहाँ देखो आंचल 4280 देखो 4200 देखो 4200 टंका देखो ब्लाउज पीस थी देखो ये शाढ़ी माने बहुत ही डिमांड अच्छे आपण मैंने ये कलेक्शन नहीं पार्बे देखो केते सुंदर अच्छे कलेक्शन देखो आ रेट पूरा सस्ता अच्छे किसी ना 45 तो 5000 हबार कथा जेन साड़ी मैंने होइछे लेकिन आपण को लई देखो राखी लई स्पेशल ऑफर 4300 ये देखो आंचल आ बॉडीटा देखो ये राखी लगी इतनी सस्ता पड़ जे हां एटा ये भितरे अब तापर प्राइस बढ़तेल जीवा राखी सरला की नुआखाई हमर राशि जीवा जेंता कले भी टिके प्राइस इंक्रीज हेबा यहाँ जिना आपण माने जदी नेबे पूरा सस्ता पड़बा देखो सब साड़ी पूरा सस्ता पड़ुजी मु जेन देखु एटा देखो इंग्लिश कलर आप साड़ी दिसु जगह तार डिजाइन भी एक नंबर लाला मात्र 4580 ओनली 4500 ये देखो 4500 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर कलर चाहिए आपण माने नहीं पारबे साड़ीटा लक्ष्मी मेहर नानी को दुकान रो जेन ऊपर जेन व्हाट्सएप नंबर जे व्हाट्सएप नंबर के स्क्रीनशॉट करू ना एड्रेस पेमेंट कर आपण माने ऑनलाइन बुकिंग करू आपण घर जाके 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुंचीबा आ जदी भी ताकर दुकान के आसी नबा ले जाउ छ ताकर दुकान रो एड्रेस ला रेमुंडा आपण माने आसबे जदी कॉल करबे जेएनसी बाटो आले भी निजा जेकरी रिसीव करी आंसर भी देखो पाटो धड़ी रे अच्छे केते बढ़िया देखो कलर रे अच्छे इधर प्राइस केते कहले कि एटा पड़वा 4500 ओनली देखो 4500 पेरे पेरे मॉडल देखो पेरे पेरे मॉडल भी बहुत ही कम ऐसी देखा तमने डिजाइन आ तार भीतर देखो बेस्ट कलेक्शन उठे देखो नाचल एटा तार ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी देखो केते सुंदर लागु देखो पेरे पेरे मॉडल रो छै 5000 रे छै ओनली 5000 देखो केते सुंदर लागु साड़ीटा आपण माने नहीं पारबे इंता साड़ी माने भी केते सुंदर साड़ी देखो मिलु जे न ही पाटो धड़ी रो छै ट्रेंड सेट करा है सी जगह नो आई जगह नो जेन ट्रेंड स्टार्ट ही जैसी सेटा 6 मास 7 मास जाए चालू तुसी ए ब्लाउज पीस डाला देखो नाचल आ बॉडी देखो पेरे पेरे मॉडल अच्छे पर्पल लाइट कलर एटा भी 5000 रे ओनली एटा भी 5000 तार पर देखना प्रभा डिजाइन एटा देखो नाचल आडाला तार बॉडी देखो मात्र 4500 ओनली 4500 4500 तार पर देखो एटा प्रभा डिजाइन रो एटा भी एटा गोटे अलग टाइप रो प्रभा अछि एटा टेराकोटा अलगा टाइप रो अछि हां एते लाइट कलर भी लाइट कलर अछि आपण माने नहीं पारबे सब कलेक्शन एटा 4500 एटा भी 4500 4500 टंका बात तार पर देखो मिलन रो डिजाइन अछि कलर ठीक देखो पूरा पाटो बोल भी देखो एटा तो दी बेस्ट लग रहा है देखो केंदा माछो धड़ी तेगरी आइटा माने यानी चलू छी देखो ना चल एटा ला तार बॉडीटा देखो केते सुंदर दिछि देखो केंदा काम या फिनिशिंग दिखे देखो धड़ी रो फिनिशिंग बहुत बढ़िया अछि नंबर 1 क्वालिटी साड़ी जेन खुजु छन ताको ले कलेक्शनटा एटा भी देखो बहुत लोग मत कमेंट रे पूछुले इंता साड़ी अच्छे क्या बोली एटा से साड़ी देखो तांको नुही एक्सक्लूसिव अच्छे देखो एटा तार ब्लाउज पीस एटा तार बॉडी देखो एटा तार आंचल साइड डबल स्टार सबटा देखो आपण माने नहीं ऑरेंज कलर रे भी अछि ऑरेंज कलर रे भी अवेलेबल अछि देखो आपण माने नहीं पारबे एटा मात्र 5280 ओनली मात्र देखो 5200 देखो जेन मान नेबे टिक जल्दी बुकिंग करू जोड़े कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि ऑरेंज आ पिंक कलर रे जेन माने भी जेन कलर नेबे टिक जल्दी जल्दी बुकिंग करू देखो 5200 टका रे जदी स्टार सबटा मिलबा एता न सस्ता काना खोजबे एटा पे क्वालिटी रे नंबर 1 नो कॉम्प्रोमाइज देखो क्वालिटी रे आपण माने जल्दी जल्दी नो तापर देखो एटा देखो ना चल आ बॉडी देखो मात्र 5500 रे देखो इन द डीप कलर माने हमर गां गली बेसी चसी देखो पकेते कहले 5500 नहीं 55 रे आ गुटे कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखो इटा भी बहुत ही डीप कलर अछि बॉर्डर वाला देखो से स्कर्ट बॉर्डर वाला जेन कहउछन इटा सेटा
এটা দেখুন পাট ধরি আছে দেখুন রেট বহুত হি সস্তা আছে আজর সবু শাড়ি স্ক্রিন উপরে প্রাইস মেনশন না হয়ে আপন মানে টিকে ভলসে ধ্যান সে শুনু থাউন যেন শাড়ি বি আপন মানে প্রাইস জানবার আছে ই গুটে ভিডিও খালি এন্তা হেবা কাগর বলে ইয়াহানি হি শুট করুଛୁ ইয়াহাজনি হি পব্লিশ করু আউ রেট লেখবার সময় হি না আমার পাখে এটা দেখুন আচল মাত্র 4500 এইটা বি দেখুন 4500 দেখুন 4500 টঙ্কা দেখুন আপন মানে কেতে সুন্দর শাড়ি কে ঘিনি পারবে আর আজর কলেকশন প্রায় সবু 90% যাক সবু নয়া নয়া কলেকশন দেখা হচ্ছে সেদিলে কোয়াইছি প্রত্যেক হপ্তার ভিডিও দেখুতে সবুলে আপডেটেড কলেকশন পাউথিবা ডেট মানে ভিতর দেখুন মেনশন করা হয়েছে দেখুন আচল আর মাছ কইছ আছে শাইনিং বহুত হচ্ছে শাড়িটা পাট বাই চমকুছে টেরাকোটার চক্র ডিজাইন আছে দেখুন মাছ ধরি রয়েছে আপনার মানে নেই পারবে কলেকশন এটা গুলো ये सब 6000 রাশি মাত্র মাত্র 6000 এটা দেখুন 7000 বেলে বি লোক হসি হসি নেবে লেকিন দেখুন দাঙ্গন মাত্র 6000 রে এটা তো শাড়ি ঢেইকি দেখুন এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন কেনতা দিশুই শাড়ি দেখুন গোটে অলগা লাগবা যে হেলে পাই লোক পছড়াবে এই শাড়ি এটা ভাই 6000 এটা দেখুন ওনলি 6000 এটা 7000 8000 শাড়ি আপনার লাগি স্পেশাল রাখি লাগি অফর মাত্র 6000 টাকা তারপর দেখমা এটা ময়ূর দেখুন এটা যেন দেখা আইতনা তার ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন আচল উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা भी बहुत ही सुंदर कलेक्शन डे এটা হলা তার বডিটা দেখুন এটা भी बहुत ही সুন্দর লাগুଛି কলেকশনটা এটা ভাই মাত্র 6000 রাশি এটা भी দেখুন ओनली 6000 দেখুন এই তিনটা শাড়ি 6000 রে মিলি ଯିବା ଆପଣ ମାନେ ନେଇ পারবে কলেকশন এটা সব আসিগলা বড় বড় শাড়ি আসে মিলন সবটা মিলন ডিজাইন জয়েন্ট সবটা भी এটা পাঁচ ধরি রয়েছে দেখুন আর ডাবল সবটা আছে দেখুন আচল এটা হলা তার ব্লাউজ পিস ডবল শাড়ি মাত্র 7500 8 ডিজাইন দেখুন ডবল সবটা শাড়ি মাত্র 7500 টঙ্কার দেখুন ओनली 7500 डबल सप्ता शाड़ी यानी रेट नु आपण माने इतानु सस्ता कहीं ना पण एटा भी देखुन डबल सप्ता 6 धड़ी रे अछि प्रीमियम डिजाइन एटा देखुन आचल आप बॉडी देखुन एटा ही तार में बेस्ट डिजाइन एटा माने बहुत ही पसंद देखुन आपण माने कलेक्शन माने पिनि दिबे बेला पांच लोग पचरो दुबे कलेक्शन तारपर देखमा एटा भी देखुन डबल सप्ता अछि आ कलर तो गोटे अलगा लागु देखुन पिनि दिबे बेला भी डड़ी तार यूनिक अछि देखुन एटा सिंगल धड़ी एटा ट्रेंडिंग धड़ी एटा देखुन आचल आप बॉडी देखुन এটা সমস্ত কলেকশন মানে পাই না পারন হেনতা কলেকশন এটা 8000 টাকা পড়বে ओनली 8000 ব্লাউজ পিস সব আছে ব্লাউজ পিস মানে সবুতি আসবা পচলাবার না পড়ে দেখুন টেরাকোটার ছোট ছোট চক্র বড় চক্র তারপর বড় চক্র হেনতা তিন কিসম চক্র ছিলা তারপর দেখুন এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন এটা সিডি সবটা আছে দেখুন মাত্র 7700 রে দেখুন 7700 এর দেখুন ডবল সবটা রামাগ্রিন কালার ব্লু ধড়ি আচল এটা भी बेस्ट कलेक्शन নোয়াখাইর স্পেশাল কলেকশন আপনার মানে মগাই পারবে তারপর দেখুন এটা ভাইরাল ডিজাইন সিঙ্গল স্টার সবটা দেখুন এটা আচলে भी স্টার সবটা পাবে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी স্টার সবটা পাইছিবে আপনার মানে এই কলেকশন যেন মানে भी নেওয়া লাগি চাহুন ঠিক জলদি বুকিং করুন পিঙ্ক কলর भी अवेलेबल আছে আপনার মানে পিঙ্ক কলর भी শাড়িটা পাইছিবে যেন মানে বুকিং করবে ঠিক জলদি বুকিং করুন তারপর দেখমা এটা ছোট দড়ির শাড়ি ছোট দড়ির শাড়ি আছে এটা দেখুন আচল আর বডি দেখুন এই সিঙ্গেল দড়ির ইয়ানি বহুত হি ডিমান্ড মাত্র 6800 রে ओनली 6800 6800 টাকা দেখুন সবু নয়া ডিজাইন আজর প্রাইস ভিডিওরে দেখবে 90 রু 95% যাক সবু নয়া নয়া ডিজাইন আছে আর সবুতর খাস খাস কালেকশন এটা দেখুন তারপরে ভাইরাল ডিজাইন এটা भी গুটে এটার কলর চার্ট মানে ভারি ଯିବା কলর চার্ট भी বাহালা না দেখুন বাবুনি শাড়ির যেটা ডিমান্ডিং শাড়ি দেখুন আচল भी সবটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে भी সবটা আর বডিটা भी দেখুন এটা তিন চারটা কালার অপশন अवेलेबल আছে পিঙ্ক কলর আছে পিঙ্ক কলর তারপর এটা দেখলে সুমতি কলর রামা গ্রিন এটা দেখুন রামা গ্রিন কলর সবু বহুত বড় কলর সব আছে টি ব্লু কলর যেন কলর নেবে পুরো অলগা হি লাগবা দেখুন এটা পার্পল রে भी আছে এই শাড়ি মানে যেন প্রাইস মেনশন না করে এটা ফোন করলে কই না এটা হ্যাঁ এই সব শাড়ি মানে পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবে হোলসেল প্রাইস লাগবা আপন খালি ফোন করে পছরে দেখুন নিজের প্রোডাকশন বলি এতে কলর চার্ট আছে কলর চার্ট আছে আজকে কম রে দেই বি পারুছ হ্যাঁ এটা দেখুন আচল आ बॉडी देखो এটা ট্রিপল সফটটা অলগা হি লাগুଛି দেখুন ট্রিপল সফটটা এতির কেতেটা শাড়ির প্রাইস মেনশন না করা হয় আপনার যদি জানবার আছে আপনারা ফোন করে পছরে পারবে আপনাকে সঙ্গে সঙ্গে রিপ্লাই দিয়ে করে সঙ্গে সঙ্গে প্রাইস কহা বাইরে দেখুন আচল আর বডি দেখুন ডবল সফটটা
कलर टी देखुन आ पिन्ही दिबे बेले देखुन केन 5 लोग पचराबे देखुन केन आइन छ ई साड़ीटा बोलबे हेंता साड़ी है ई साड़ीटा हेले हमर रेमंडा का लक्ष्मी मेहर नानीगर दुकान नु एक्सक्लूसिव पाबे आ काई खोजबे बेले भी कलेक्शन ना पान देखुन एटा भी आंचल भी सबटा ब्लाउज पीस वर्क भी सबटा देखुन प्रीमियम क्वालिटी रो साड़ी देखले कि संगे संगे पसंद लागिबा हेंदा साड़ी एटा देखुन नंबर 1 क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी साड़ी एतार भी 4-5टा कलर आसी गला देखुन जेंडा वायरल डिजाइन गुटे खुली कर देखबा जेंसी सा भी ये देखुन कितना कलर ऑप्शन अवेलेबल होचे देखुन टिके लाइट टिके गाढ़ा एंदा टाइप रो छे ये देखुन रेड कलर टाइप रासिला से इटा कलर होचे देखुन आचल भी स्टार सप्ता आ ब्लाउज पीस वर्क भी स्टार सप्ता एटा वायरल डिजाइन स्टार सप्ता ताको निजर प्रोडक्शन आपण माने ताको निजे रेट पाबे आ जेन क्वालिटी पाबे आपण माने काई खोजबे बेले बिना पान जहां के जेन कलर पसंद लागे स्क्रीनशॉट कर टिक मार देबे लास्ट आज रो लास्ट कलेक्शन के ट्रिपल स्टार देखुन आचल এটা দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে अब सब बड़ बड़ न्यू वैरायटी रो डिजाइन माने केतेटा शो करा हला खाली देखुन आपण माने केते साड़ी होचे हमें बाहर भी नै करे भाबुनी ई साड़ी माने जेतकी होचे जे आपण माने एटा आबे बेले घर के ही देखि पारबे जदी आजिर वीडियो रे का करी बेले एतकी शॉर्ट वीडियो बनाबार कारण यहां ही वीडियो बनिचो यहां ही आ गोटे देखे अपलोड करबो शाइनिंग कलर माने होचे सब साड़ी देखाबार लगे भी रेस्ट्रिक्शन होचे एंता कलेक्शन होचे जे सेटा वीडियो रे शो भी करे फिनिशिंग काम होचे देखो अच्छा अब बॉडी फिनिशिंग काम देखो ना क्वालिटी देखो पाय धोडी होचे एंता 16000 टका साड़ी होचे कॉटन ऊपर खाली कॉटन ऊपर सेटा वीडियो रे बाहर ही नहीं लेकिन आपण माने दुकान के आबे बेले कलेक्शन देखि पारबे दुकान के आबार रास्ता बहुत ही आसान है आपण माने आसिकरी आराम से बाचकी नहीं पारबे आपण थोड़े विजिट करूँ आपण पसंद लाले नेबे ना तो नहीं आ जदि भी आपण माने आसी ना आपण ऑनलाइन मगाबले चाहू जेंसी साड़ी भी स्क्रीनशॉट करी ऊपर दिया नंबर फोटो पठे करी एड्रेस पेमेंट देकर आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे तो एटा थिला प्रोसेस तो आज वीडियो आपन को केनता लागला कमेंट कोन जदि भल लागला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पला तरह जिन सब्सक्राइब करू तो वीडियो एंड करबा फिर नेक्स्ट वीडियो रे जय मां समले।